Fighting ke friends ong sengtini kaisa hana hai Tripura police ni selatai berini bagai direct recruitment rally ni bagai je notice nongkhoka ba notification nongkhorka obongkha bodini simi norok bodino map mar jangnai bodino sujaginai bodino thanai norong qualification busunangnai or pura details sujak norok 8 pass ngangke no rimanai selatai beri boyas ngangke 18 simi 29 bosor jorotoi rimannai pura detail fesa norong naidi আর পরে বুসি আংকে কমেন্ট খাইদি ফ্রেন্ডস আং নরং তাকে শিকক সানামু সুঙ্গ আং ও ভিডিও নরক মোটামুটি যতন ন শেয়ার খালাই রেডি ফ্রেন্ডস আং অনেক বরং ন ডেট সাইমার গে আংগাইনে উলো আনো কমেন্ট খালাयो অবন বাগै নরক যাতে যতন ন নুংমাই জাত নংনি ফেসবুক রগো নরক শেয়ার খাইদি ফাইদি হাংনং ন পুরা ডিটেইলস সবে ফুনুংমাই ফ্রেন্ডস আং পুইলা তংসিনি অমংখা কনস্টেবল ni bagai Tripura police constable ni bagai men tai women jala beurai oro SC rong bagai 9 ta tongo women dong bagai hingke SC rong bagai ekta si kintu sini oro ST ni jak tongo 183 ni bisingo including ex servicemen ni bagai 7 ta 19 jon women dong ni bagai 19 jona women dong ni bagai ar for undeserved oro 308 ta including ex servicemen dong ni bagai 8 ta women dong ni bagai 31 ta women dong ni bagai total 51 oro total 5 ta vacancy friends ong selatai beri jotono norok riman nai nge bini recruitment rally ni proses rok bom hai nai segang kagos da joma marne abrok pura ang detail lebih sana norok video file sak nai tongdi nge friends ong obo ngang ke to group C klayo Tripura police direct recruitment 100% pura direct recruitment norok ojago recruitment method ngang ke puila norong no map nanai running ro khairnai awtam ma khane abrok pura detail babe sanai আর পরে নরক রিটেন এক্সাম 85 নি মারনাই আর পরে পার্সোনাল ইন্টারভিউ 15 নি মারনাই ইনকে নরক ও জায়গার না থাকা ইনকে এস লিমিট ইনকে 18 নি সিমি 24 জরতই রিমাননাই এসসি এসটি ইনকে তো অর রিল্যাক্সেশন মান 5 ইয়ার ইনকে বসক জরতই রিমানাই যারা 29 বছর জরতই ও জানুয়ারি নি 1 তারিখ নি বিসিঙ্গো যারা 29 জরা নরক রিমানাই যারা আগে এসপিউ খাইজাক আব হাই হোমগার্ড খাইজাক রং কে তো অর 30 জরতে রিমানে বরং নিখা আলাদা তঙ্গ স্পেশাল ফ্রেন্ডস অং নাইনে দি অজাগো কোয়ালিফিকেশন জ তঙ্গ র আনডিজার্ভ নি বাগে ইনকে তো মাইটিং পাস নাংনাই কে এসসি এসটি আব হাই কেটেগরি রং কে 8 পাস তার মানে যতন 8 পাস ইনকে নর রিমান ওয়াইনে ফ্রেন্ডস অং তাও কে ফ্রেন্ডস অং অজাগো মিনিমাম ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড রেখা সলারক নি বাগে ইনকে হাই অর ST rong ni bagai ingkangke 5 foot 5 inch kana nangnai selarok আর পরে বডি হিংকাংকে 30 থেকে 32 নাংনাই 30 দংনাই ফুলিয়াওই আফর 32 ফুলিরি মা খালাইনাই বই রকংকাংকে ওজাগো 4 ফুট 11 ইঞ্চি হিংকাংকে নরক রিমাননাই আনডিজার্ভ হিংকে 5 ফুট এসসি রং নবি 5 ফুট অর ইউআর তাই এসসি রং বাগৈ 5 ফুট 6 ইঞ্চি ফ্রেন্ডস sini Tripura sarang noi ke 5 foot 5 inci selarok birok ke 4 foot 11 inci ke norok ojago thangai riman nai kok brok thai bengali knowledge tong nai ka friends ong norok ni je physical standard je norok ni map brok namani obong ha ke nanya di selarong ni bagai 4 kilometer makhasing nai friends ong 21 minute by complete makhlai long jump marnai 14 foot complete makhainai short put makhitarnai 7 kg kisap gobang 18 foot makhitarnai high jump 4 foot kusuma barnai pull up mane sakani je pull up makhainai 5 bar makhlainai 2 bar bai waisabing yake 2 bar bai noro complete makhainai 5 bar pull up makhlainai oro burirong ni bagai tongo 1600 মিটার 1 কিলোমিটার 600 মিটার 1 কিমি 600 মিটার অজাগো 9.5 মিনিট বাই কমপ্লিট মাখাইনাই লং জাম্প কে 10.5 ফুট শর্ট পাট 14.5 ফুট আর পরে হাই জাম্প 3 ফুট 4 ইঞ্চি আর পরে হ্যাঙ্গিং বাই বার আমাকে 30 সেকেন্ড বাই মাখলাইনাই আর পরে ফ্রেন্ডস অং অজাগো টেকিসা যারা বরিরক বাক্সা কাইজাক বুতং মানো বড় কাইসা ফ্ল্যাপ খাই জমা মারনাই মানে বুড়ি রকমকে তো আমতে প্রেগনেন্ট আম হাইরক গ্রৈ নাই নাই বো কাইসা ডিক্লারেশন কাইসা সার্টিফাইড মা খাইনাই
আর পরে নরক ও জায়গা কমপ্লিট মানে পরে মিনি স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লিট মানে পরে নों 85 नि অবজেক্টিভ টাইপ বাই পরীক্ষা মারনাই পরীক্ষাও প্রশ্ন তংনাই বাংলা হিন্দি ইংলিশ কগ্রক যে কোনো বাই নों অর রনা মুসুমনি রিমাননাই কিন্তু নों ও জায়গাও নিনি ফর্ম ফিল আপ मा খালাইনাই তামবাইরনাই नों নিনি एग्जाम नि बागै हिंके बेनियो बो जागा नाय आबो बर उरो डेट दिरो हनाय निनि जे ओ जागाव टिकि माने परे माब्रक टिकि माने परे हिंके फाइदि नायलायसनाय फ्रेन्डसं जों बदि निसिमि ब डिस्ट्रिक्टआव सेंनाय सिनि ऑल साउथ त्रिपुरानि हिंके बो जागा मारनाय हेडक्वार्टर 9 बेटालियन टीएसआर हिसासरा शान्तिर बाजार जे टीएसआर नि 9 बेटालियन नि हेडक्वार्टर ओ जागाव मारनाय नरक बोरिदग नि हिंके लाइन 17 तारिख 18 तारिख जानुवारी ओ जानुवारी नि 17 तारिख 18 तारिख बोरिदग नि नाय पुइला आर फर सलारंग के 19 तारिख तो 22 तारिख नाय सलारंग नि बागै हिंके अमक साउथ त्रिपुरा नि बागै आर फर गुमुटी नि बागै हिंके अमरपुर चांदीबारी ग्राउंड अमरपुर नाय जत गुमुटी डिस्ट्रिक्ट नि 24 থেকে 25 জানুয়ারি बोरिदग नि फर 27 থেকে 29 জানুয়ারি सलारंग नि बागै আর পরে যারা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট বাগে ইনকে বিশ্রামগঞ্জ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট নিকে 31 জানুয়ারি নিসিমি ফেব্রুয়ারি नि 1 तारिख जरा नाय बोरिदंनि बागै 31 জানুয়ারি नि आपरे सलारंग बागै इनके 2 तारिख फेब्रुआरी तो 5 तारिख फेब्रुआरी जरा चलनाय तार माने नरक जे दिनो फार्स्ट दिन ओ जागन न दिनो नरक मा थानाय फ्रेंड्स आर परे सिनि वेस्ट त्रिपुरानि बागै एडिनगर बा अरुंधति नगर पुलिस ग्राउंड एडिनगर जे पुलिस ग्राउंड दंग ओ जागाव अंगनाय 7 तारिख फेब्रुआरी अब अंगनाय बोरिदंनि बागै सलारंनि बागै हिंगाके 9 तारिख फेब्रुआरी फ्रेंड्स आर परे खवाई डिस्ट्रिक्ट नि बागै हिंके ईस्ट रामचंद्रघाट कॉलोनी जेबी स्कूल ईस्ट रामचंद्रघाट कॉलोनी जेबी स्कूल अंगनाय आ जागाव खवाई नि बागै बोरिदंनि बागै हिंके 14 फेब्रुआरी आर परे सलारंनि बागै हिंके 16 फेब्रुआरी जेंनाय आर परे सिनि दलाई डिस्ट्रिक्ट नि बागै हिंके कुलाई हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड आम्बासाव कुलाई हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड नाय 21 तारिख नाय बोरिदंनि जेंनाय आर परे 23 तारिख सलारंनि जेंनाय फेब्रुआरी नि आर परे सिनि उनकोटी डिस्ट्रिक्ट नि बागै पबियासरा हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड कुमारघाट पबियासरा हायर सेकेंडरी स्कूल लंगनाय अमंके उनकोटी नि बागै उनकोटी डिस्ट्रिक्ट बागै 24 तारिख बागै 28 तारिख फेब्रुआरी नाय सेंनाय बोरिदंनि बागै आर परे सलारंनि बागै हिंके 2 तारिख मार्च सेंनाय ताके सिनि लास्ट नर्थ डिस्ट्रिक्ट नि बागै रिजियोनल इंस्टीट्यूट फिजिकल एजुकेशन सेंटर पानीसागर रिजियोनल इंस्टीट्यूट फिजिकल एजुकेशन सेंटर पानीसागर नाय बोरिदंनि बागै 7 तारिख मार्च सेंनाय सलारंनि बागै 9 तारिख मार्च सेंनाय फ्रेंड्स नरक ओ जागाव थांगै नरंनि डकुमेंट डक्टलांगै नरंनि जे फर्म रक फिलआप खालायनाय नरक डाइरेक्ट थांके नोंखा ओ जागाव नरक कुनु सेकंबारिया जमा रनानि नांगिया इनके नरकनि लगियो तामो कागज लांनाय इनके नरकनि और कायसा फर्म दङ ओ फर्म नरक प्रिन्ट खालायना दि नरंनि फोटो आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड पेन कार्ड भोटार आईडी कार्ड जे कुनु कांसा तंखेन अंग आर फर एस प्रूफ सर्टिफिकेट एड प्रूफ सर्टिफिकेट बागै नरंनि माध्यमिक जरि दङ हांके माध्यमिकनि एडमिट न अंग फ्रेंड्स हायके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जदि स्कूलनि सर्टिफिकेट माने टीसी बा एडमिट कार्ड माध्यमिक पर्यायरंखो एडमिट बायनो अंग आबोनो एस प्रूफ आर फरे स्कूल सर्टिफिकेट आर फरे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नंनि मार्कशीट दंखे तलां थांबायदि आर फरे एसटी सर्टिफिकेट तलांदि पीआरटीसी दंखे तलांदि और पीआरटीसी कुनु साया एसटी सिमे साव आर फरे नों जदि ताब साखिर खालाय दंके कुनु जागाव नो ऑब्जेक्शन माननाय आर फरे बोरिदंके तो सेल्फ डिक्लारेशन आं नरं सासिं साका जे प्रेगनेंट या हनाय सेल्फ डिक्लारेशन और प्रेगनेंट दंके तो मासु जागलाक फ्रेंड्स ओ जागाव टाइ किसा बर गाइडलाइन देखा नायनायदि फोटो तो नरक 3 कॉपी मा तलांनाय फ्रेंड्स कायसा अंके नरक एप्लीकेशन थेवै मा तलांनाय फ्रेंड्स ओ जागाव एप्लीकेशन फोटो कायसा थेवै मा तलांनाय लगी ताइ 3 ता मा तलांनाय टोटल 4 कॉपी फोटो नांनाय
friends ong o jaga o ta kaisa borok saka ekdom omong khanang mani jotto candidate no o jaga o thana hanga ke norok vaccination najakna nangnai obdi kok sawo o jaga o vaccination tai corona test khlaijagoi bo 72 year 2 day mane hour ni tar mane 3 din ni bisingo norok kaisa corona test khlaijagoi report negative report langai ma thanai akok sawo o jaga o norok o jaga o koito sogoi nai hingke phungni 8 ta o norok ma sogoi nai friends ong norok o jaga form tongo ikobong ka form naidi ang norok phunung nai omong ka form norok form no norok download khaidi o jaga norok photo thedi norok ni full name kotor aikhobai boro aikhoru sidi ar father name block letter bo nomobo full address permanent tai present sola inke dur kenungo date of birth nin asami date ar photo slada male da female da transgender da sidi citizen of indian redi o jaga pura details khaidi inke friends ong o jaga ke SPU khajak da civil defense khajak da home guard khajak da abhai rok kuno nangya nang khajak hanke ex serviceman da orobo nangya আর পরে 10,000 ad hoc teacher khajak da yes no already nang bo medium bai nang o jaga exam ranai bengali hindi english kokbrok je kuno o jaga siridi okay yango soy ready or bo jaga sujangnai a sujangnai jaga ni address ready আর পরে date ready a din ni okay omongka form friends ong no o video no jotno share khai ready asung no te se jotno no hai hambai